Han Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw. Marso 26, tuig 2026. Huwebes, han ikalima nga semana, han Kwaresma. Kinuha dinhan Ebanghelyo, sumala kan San Juan, Kapitulo 8, versikulo 51, tubtub ngadto ang 59. Nagsiring Jesus ngadtuhan mga Hudiyo, susumatan ko kamo, hintinuod. Diri na mapatay, ang bisan hino, nga magtuman han akon pulong. Nagsiring haiya ang mga Hudiyo. Yana, hinsabtan na namon, nga sinasangkayan ka, hinyawa. Namatay nga ni Abraham, ngan ang mga manaragna, kundi nasiring ka, diri na mapatay, an bisan hino nga magtuman an akon pulong. Labaw ka pa ba kan Abraham nga amon amay? Namatay nga ni iya, sugad man an mga manaragna. Hinu kagod, haimo paghuna-huna. Binato ni Jesus, kun pasidungan ko an akon kalugaringon, oray hinungdan han akon dungog. Nagpapasidungog ha akon an akon amay. Ang ginsisiring niyo nga iyo Diyos. Waray pa kamo kumilala ha iya, kundi nakilala ako ha iya. Kung sumiring ako, diri ako nakilala ha iya, masusugad ako ha iyo, hin kabuhaon. Kundi nakilala ako ha iya, ngan gintutuman ko an iya pulong. Nalipay hi Abraham nga amay niyo, hin pag ikinikita han adlaw an akon pagkanhi. Hinkit an ininiya, ug nalipay hiya. Nagsiring ha iya an mga Hudiyo, waray ka pangani kalim-an katuig an imo panuigon. Ngan hingkit-an mo na ba hi Abraham? Binaton ni Jesus, susumatan ko kamo, hintinuod. Diri pataw hi Abraham, amo na ako. Ngan, namurot hirahin mga bato, hin paglabay ha iya, kundi tinago hi Jesus, ngan ginawas ang templo. Ang Ebanghelyo, ang Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo. Yana nga adlaw. Kung namamatay iton tao, an iginlulubong an iya lawas, diri an iya kalag. Kay iton kalag, diri hin kamatay. Namamatay la, hintinuod an kalag. Kun iton, nahimumulag an amay. Kung nahigagawa siya, han ginhadian, han langit.
kun nahingangadto ini nga kalag ha impyerno. Amo iton an kamatayon nga waray pagkatapos nga kasakitan. Nasiring Jesus nga adton nagtutuman an iya mga pulong, diri iya mamamatay. Asya ini ang tao nga natugot hin pagbukasan iya kasing-kasing. Basi mag-ukoy di iya ang Santissima Trinidad. Asya ini ang tao kung diin ang iya kinabuhi na hisisentro kay Kristo. Asya ini hiya ang tao na inuupdan ang Espiritu Santo. Nag-uuko hiya didahang katilingban han simbahan. Ngan, ginpapalangbo ang iya kinabuhi, pinaagi han mga sakramento. Sanglit bisan kun maluya, bisan kun naani palahiatuna, na agsubi parakop hindamo nga mga problema ug kasalanan. Hiya inuupdan, ginaagbay, ti pakadtuhan niya paglakaton, han ginhadian, han langit.